I am Jordan Del Valle from base grade 3C. So, to start with my report, interviewing techniques. So, first of all, what is interviewing techniques? Interviewing techniques aim to gather information from the witnesses or victims of crime. These methods are generally less confrontation than interrogation techniques and focus on rapport and encouraging open communication. So means, kini na interviewing techniques, nag-aim ni siya as to gather information from the victim or witnesses. So, kini siya no, magamit siya nga interview sa witness. For example, siya ang biktima, yun ako ang interviewer. Ako siyang istoryahon kung sa'yo nitabo. No, so ngayon ko information niya. For example, ako siya mga tanong, asa siya ng rasa, nagunsa siya. So that's example of interviewing techniques. No, so second one, cognitive interviewing. It is a technique designed to enhance memory recall by using psychological yawa. Go. So the second one is cognitive interviewing. So what is cognitive interviewing? It's a technique designed to enhance memory recall by using psychological principles of memory and cognition. It is based on the idea that memories are interacted and can be accessed through various detail routes. So, cognitive interviewing. Kini nga techniques, gidesign na siya para ma-enhance ang atong utok. Ma-recall na to gamit ang psychological principles of memory of cognition. So, gabis na siya sa idea nga ang utok kay connected siya sa access sa mga retrieve rules or information. So, case steps: mental reinstatement, rapport of context and everything, change order, change perspective. So, mental reinstatement also, it is very self-explanatory na kayo para to explain. No? So, report everything. Kaya mag-report lang, imong interview siya, so he can report everything. So, kung unsay nangahitabo atong panahon na jury sa crime ngayon kita. Change order and change perspective. And third, cut. Good evening, sir. I'm Lembel B. Pahinti and this is my report and I'm gonna tackle to you about narrative interviewing. So, narrative interviewing. Encourage the witness to tell their story in their own words without interruption or leading questions. The interview focuses on listening and understanding the witness perspective. So, ang meaning niya ni kay encourage ang witness nga istorya gid ang dapat nga istorya base sa iyang mga nasaksihan nga kuan sa krimen. Tas based ani nga kuan nga words kay kuan ang pag-interview kay dapat focus bilang kanang interviewer sa kuan sa witness kay kuan man kanang kuan man jud ang witness sa mga kuan niya, focus man jud ang iyang words nga gihatag. So literally makasabot jud ang kuan ang kanang ga-interview. Tas ang next one is appropriate use cases. So when gathering information about the witness subjective experience of the event. Second one is when aiming to understand the witness's emotional response to the event. So, the first sentence pa lang, when gathering information about the witness subjective experience of the event. So basically, ang kuan diri, ang interviewer, mag-gather na siya og information. Gather niya itong mga salaysay sa witness nga kuan, kanang mga subjective nga kuan, nga nahitabo sa event, kung unsay yung nahitabo atong nga kuan. Tas sa ikaduha nga sentence, when aiming to understand the witness's emotional response to the event. So bali maghulat yung unsay kuan kanang understand the witness emotional response to the event. So maghulat yung unsay i-state sa witness kay base man jud to sa kuan niya nga event nga iyang nasaksihan kung sa tong nga krimen nahitabo. So appropriate use cases. The third one is when gathering information from witnesses or victims of a crime. So diri ikatulo kay i-gather nimo ang mga information ng unsay nasaksihan sa witness or what we call victims sa nahitabo ng krimen. Ikaupat, when aiming to obtain a comprehensive and detailed account of the event. So basically pagsabot
pagsabot na nga kuan tumong nga kuan yun nga kanang comprehend nga kuan yun niya kanang detalye nga kuan nga nahitabo gid sa Kevin. So that's all, thank you. Before I start my topic, allow me to introduce myself. So by the way, sir, my name is Berhel B. Castro, and I am the reporter about this topic. So, rapport-based questioning focuses on building trust and rapport with the witness before asking questions. These techniques emphasizes empathy, active listening, and non-judgmental communication. So, unsa di main point ani nga kanang rapport-based communication. So, kung pasabot ani sir kay before nimo question ang usa ka kwan sir, ang usa ka witnesses sir, kanang determine sa nimo daan siya kung unsa determine sa nimo siya daan kung unsa siya ma-operate. Example, sa iyang feelings, unsa iyang ma-react, unsa iyang mabati. Ay para makuha nimo ba ma-match nimo imuha kanang imong behavior sa iyang kwan ba, sa iyang behavior pod. Kaya ano man para maka-avoid mo kanang non-judgmental communication. So, next is appropriate use cases. When interviewing witnesses or victims who are traumatized and emotionally vulnerable. So, ang pasabot na sir, kung ma-interview kang witnesses sir, or kanang victims, kanang sila sir is kanang ug imo sa interviewon, kanang nanas sila silang kaugalingon, kanang vulnerable sila, weakness na sila, matrauma sila, iana kanang iana mga mga pangutana, iana kanang mga questioning. So, last is when aiming to create a safe and supportive environment for the witness to share their experience. So like for example, na witness. So unsa man kinahanglan mga buhaton? Kanang maghatag o kanang kuan sila kanang sakto nga place para makanang maputana nimo sila ba about sa ilang mga experience. Kay ano man, mahadlok man na sila o kanang salain niya kanang mga lugar o kanang daghang tawo nimo sa imutana, dapat magahin juga kanang mga place like for example room kanang kamuray na diha para ay mga na-experience sa to sa crime scene ilahang ma-share nimo ba og sakto ba mo sa kanang kuan sir sa appropriate use cases. So that's all sir, thank you.